Mande kombe jelle bamlumio yela do dia beno. Salut, c'est Habib Kouaté. Vous m'écoutez sur Peace FM 98.8 Georgia en fait. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sebagate wa doni kɔfili de wuruki ye an ka layidu kɔn lakumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni an n'a don a da fo kɛ faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an bɛɛ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya fɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de parce que l'égalité intellectuelle est tangible. L'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Sérofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaro ka mina ambo fana kono aba ye chugo no ye sungu marie ofo ongo ye uluka ye chugula ambe ba moloma de nola bomba moloma minuka nyanama ye chugo oka mako imana joyoro soro nyanama ya inkoro chugo ko ka do ko ibe wa mowerebe o ni do kala o kala matuma o tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yaola ubanga konu chama la gosi ka ke setana ko ya no dina mo fe fula de be ulu bolo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyuma ye o bo ke ala tai bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugu de o bo ke setana tai bo ulu kelme ka fe plan fula de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko menande kono o minga farasnan la fiye ni ve zama de wali berebereli wali ekoli ni wali dinu minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye ni supasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma ba kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen do kelen fɛn kelen n ko de ka tɔgɔ ye wafaya wara falen la poli tarawele wa nya walima ko tonso kosɛbɛ kamara aw bɛɛ lajɛlen fɔlɔ Yo, go de wila ate dabla defo kota boala Golo fine ni baka tusu dete ela Golo binya la goshi baka tanga wila ela Tubabu, arabu nunu shite anga kola Dado bali yere debe nunu tanu anga kola Yampen juku yampen nyuma Alu haketo Yampo juku yampo nyuma Alu haketo Ne dupli la nyere ma bemba Soluka makoto Nidanga wila sise kwa be muru jango Odela ne tumbe ka wali bemba upato Wili majugu ntete kinko Odeka jugu bemba solo miuka makoto Na nyoko na ketugu Mari dede ni kaunye Hotep aw tulo bɛ a ka émission mandi de la n'o de ye bɛɛ sigilen bɛ ka émission min kɔnɔ n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw gurin émission ye n'a bɛ fɔ o ma an ka kan na ko kele ale bɛ kɛ kɛnɛlon a bɛ kɛ min a bɛ kɛ jɛnsɛnda min n'a tɔgɔ ko Peace FM ale bɛ sɔrɔ 98 murumuru 8 ni sɔgɔw la i ni émission mɔlɔmaba in bɛɛ sigilen bɛ ka émission min kɔnɔ golofindenw kamanagan ani ɲɛgan ani n b'a kɛ cogo di ani kɔnɔrɔfili o basi o émission de ye nin ye o de la golofinden bɛɛ bɛ sigi k'a kɔnɔ o la ka foli ani badɛ bolotigɛbali lase
an lamɛnbagaw ma minnu ma k'an lamɛn Simali fɛ n'o ye direct ye Jɛnsɛnda kan ani minnu ma k'an lamɛn Kafa Kɔgɛ kan n'o ye Facebook ye an ka foli bɛɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma an bɛnbaw ko ten ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn dun k'i dɔrɔn fila de bɛ duguma o ŋana ani o senkolaw o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi hali n'o man di Kolokoto Himotep ye o ye ne yɛrɛ burankɛ ye Cheikh an ka foli bɛɛ ka se a ma fo a ka denbaya la nka nin waatinin na a bolo bɛ nɛgɛ la o kɔfɛ Maze Cɛmusi Makun an ka senkolaw an bɛ u fo ka an nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo minnu ni an bɛ kɛnɛ kelen kan sisan ka taa se manɔgɔ ma ka taa se an ka donsoba ma ka taa se an ka cɛmɔgɔ ma mɔgɔ caman nana bi dɛ an ka donsow ko k'u ka n'u ɲɛ da an kan k'olu tun tɛ a dɔn mɔgɔ bi sɔrɔ min bɛ se ka nin olu ka ko ɲɛfɔ bari ko walimɔgɔw nana olu kuma daminɛ pewu k'olu ka ko in sigilen tɛ kuma buruburu kan ani mɔgɔ lagosi kan kuma buruburukɛlaw ani mɔgɔ lagosilaw olu de nana olu denw ani olu bɔnnaw miiri minɛ k'a k'u ta ye k'a sɔrɔ olu ye nin dugu in tu tigɛ kuma min a sajugu na a jinɛjugu n'a warajugu olu y'u jɔ k'o bɛɛ kɛ o la an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye an don kan ye an bɛna an ka sanwalan la kɛmɛ ti sanwalan bi kɛnɛlon awɔ an bɛ kalo min na sa o de ye kalo duurunan ye awɔ Taabɛt tile 5 an b'o o de la kama san 6 ani 200 ani 58 an b'o de la kurukanfuga kɔfɛ 700 ani 86 nɛnɛba tile 20 an bɛ o de la Isa Muyi 2000 ani 21 an bɛ o de la nin waatinin na o la siga tɛ a la an ka kele tɛmɛnen aw bɛɛ b'a dɔn an tun bɛ kumada min kan nka bi an bɛna kumada min kan sa bi ta in bila ka suma tere man ɲi an bɛna kumada min kan an bɛ tila ka n'o fɔ an ka cɛmɔgɔw folen kɔfɛ awɔ an ka cɛmɔgɔw folen kɔfɛ an bɛna o la an ka cɛmɔgɔ mɔlɔmaw siniyelaw kodɔnnaw kokɔrɔdɔnnaw an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye tulukala ta ka sɛbɛnni kɛ kayidi kan ka golofindenw fɔ u yɛrɛ ye a camanba bɛ yen dɛ dɔw ye ani waliko ɲagami ɲɔgɔn na jɔnsa golofindenw bɛ se ka sɔn k'u ka sɛbɛnw kalan bari golofindenw dilanna k'u kɛ waliko jankobaga ni waliko hɛnɛbaga de nka minnu sɔnna k'a yɛrɛ golofinya yɛrɛ miiriya n'a nɔnɔ yɛrɛ u sɛbɛn kayidi kan an ka foli bɛ u ye o la an tɛ ɲinɛ an ka nana Sheikh Anta Diop kɔ Solomi Barikamaba ale ye Solomi Jansanta ye o bolo ma o kɔfɛ minnu bɛ an kɛrɛfɛ bi ka sira yɛrɛ yira na o de ye Dunbi Fakoli ani Siramusa Dumuya ninnu ko an bolo bɛ dugu la u ye u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yan nɔ u n'u ka jamakulu bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka cɛmɔgɔ ma n'o ye an ka donso fɔli a ŋana a nankin awɔ n'o ye Bayɔrɔ ye an ka foli bɛ ka se a ma o kɔfɛ Mali donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Dɔgɔfiri donso wo Karta donso wo kɛrɛnkɛrɛnnenya na Golofina donso bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Burukina an bɛ u fo u bɛ wulikajɔ min na ani u bɛ cɛsiri min na o dɔnnen don o la
an bɛ olu bɛɛ ka foli bonya don mɔgɔ min kɔrɔ o de y'an ka guretigi kuma min na a nana ɲini juguw fɛ ko ka faso ladon jɔnya la tuguni jɔnya 2 wali berebereli ani wali naamu jɔnya ko ka faso ladon la kosɛbɛ tuguni u ma fa ale y'a wakali a yɛrɛ de la koyi ko ale bi don faso ni jɔnya cɛ ale badenw donsow sɔrɔla ka fara kan u ye wulikajɔ kɛ u b'a ka faso kumabɔ n'o de ye an ka Bayangara dankelen Isif Toloba an ka foli bɛ ka bɔ yan ka se Bayangara ka bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bayangara donsoba yaya an ka foli bɛ ka se a ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna foli di an ka karamɔgɔ sɛgɛnbali ɲinɛnbali ma yanni n ka kuma di ale ma an bɛ an ka baba Moribo Gino fo Faransi ka Cɛkura Jakite fo k'a fɔ ko Kolokoto Himotep foli i ni sɛnɛ kɛnɛ kan i ka jama fo an ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ an b'a i ni sɛnɛ karamɔgɔba fɛlɛlɛ setigi Tiɲɛci Keyita n ka foli bɛ ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen nin wagati la y'a fɔ cogoya min na an bɛ kɛmɛti sanwala kalon 5nan de la sanwala o de ye calendrier ye o de ye diɲɛ calendrier fɔlɔ ye wa o de ye diɲɛ calendrier bɛɛ baju fana ye diɲɛ calendrier bɛɛ bɔra calendrier mun na o de ye an bɛnbaw ka calendrier sindilen u ka sanwala sindilen o sanwala bɛ san 6258 na kalo 5nan tile 5 an b'o de la n'o ye taabɛti ye siga kɔni tɛ mun na sanwala in yɛrɛ dɔrɔn bɛ wasa kɛ ko caman ɲɛfɔli la siga foyi t'a la u y'a mun dara an bɛnbaw la k'a fɔ u ma somɔgɔya n'o ye u ma civiliser k'a fɔ u tun tɛ mariko kalama walima danbagako kalama k'a fɔ ko u tun tɛ mɔgɔya sabatili mɔgɔya dilanni mɔgɔya yɛrɛ latagama ko foyi dɔn k'a fɔ ko diɲɛ yecogo yɛrɛ tun t'u bolo sanwala in dɔrɔn bɛ wasa kɛ k'o bɛɛ furan ka bɔ yen o la an sewalen n'a ɲagarilen bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ man di kɛnɛ mun ni o ye Bemba Mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants o tɛmɛnen kɔ an tɛ se ka don an ka kuma kɔnɔ cogo si la karamɔgɔ ka sɔrɔ an ma foli kɛ ka se an ka donsow ma k'a f'u ye ko an karamɔgɔ Cɛkura Setigi Jakite ɲumana an ka Gwake ko dɔɔni soli k'o bɛ seriba ba minɛn kɔnɔ koyi k'a fɔ an ka donsow ye k'an k'a wa ma siga t'a la ko Bemba Mɔlɔmaw Bemba minnu kɛra mirindi bɛɛ fa ye ka kɛ mirindi bɛɛ ba ye ka kɛ mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye mirindi de ye peuple ye ko o Bemba Solomi Jansata olu minnu ye bonya sɔrɔ ka giliya sɔrɔ ka dɔnni kalawulu sɔrɔ olu de kɛra kirinbo jɔbaga ye olu de kɛra sinankunya toloɲɔgɔnya tanamaɲɔgɔnya nin bɛɛ ladanbaga ye olu ye o dɔnni mun sɔrɔ u y'o bonya mun sɔrɔ u y'o giliya mun sɔrɔ olu y'o kɛ ka mɔgɔya tɔnɔ de olu m'o kɛ ka mɔgɔya latiɲɛ fiyewu o la k'a f'u ye siga t'a la ko o Bemba Mɔlɔmaw bɛ dugaw ye siga foyi tɛ mun na o tɛmɛnen kɔ k'an ka nantigiw fo fabadenw kɔni minnu dalen don ala ka fɔ ko kanabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye minnu dalen don ala ka fɔ ko maaya tɛ fɛn tɔnɔmadata ye minnu dalen don ala ka fɔ ko yɛrɛ sagotigiya ko fɛn tilata tɛ souveraineté tɛ fɛn tilata ye o la k'a fɔ ko nin y'an dotɔ ye an ka walanda kɔnɔ ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tuguni k'a fɔ tɛmɛnen na an bɔra walanda min kɔnɔ walanda in a tɛ ban nka an bɛ a dɔ fori ka taga e min bɛ lamɛnni kɛ dɛ e ka taa ɲinini kɛ k'a tɔ pakisa dɔn siga t'o la sɔnni k'i sigi nin tɛ tiɲɛ ye dɛ nin ye sitanɛ kuma ye dɛ
anw minnu bɛ k'an ka nin miirina ninnu f'i ye anw tɛ sitanɛ dɔn jan ko anw n'a bɛ jɛ kɛ a tɛ farafinya yɛrɛ kɔnɔ quoi siga t'o la farafinya dɔnni si tɛ yen ko sitanɛ bɛ yen bari an ta la bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i yɛrɛ laɲini chacun est responsable de ses actes voilà i ye wale min kɛ e de bi jɔ a kɔrɔ wa ni binbaw bɛ da i kan o bɛ da i kan o de b'a to wale jugu tɛ wara siga t'o la nka ni dɔ lɔndɔya sira fɛ psychologiquement n'e dara a la ko fɛn dɔ bɛ se e la k'e tɛ se o la k'o de b'e bila wale jugu la e b'i yɛrɛ to koronya bolo k'i yɛrɛ to i yɛrɛ sɔn bolo ka sɔrɔ ka nkalon da sitanɛ la jango n'a fɔra i ye ko bɔda bɛ yen nin nɔ wale jugu yɛrɛ kɛli yafali la siga t'o la e bɛ dan sigi o la e bɛ astagfirullah fɔ e bɛ su nafulaw jɔ o bɛ yɛlɛ ni o bɛ jurumu furan ka bɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la n'i sɔmin'o la i t'a dabila e t'a dabila siga t'o la siga foyi t'a la o la dabɔ kun de ye a ka taa ɲinini kɛ siga t'o la fariganba min ni o kɛlen don k'an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw sɔrɔ kosɛbɛ bi walanda bɛna kuma o de kan n'a kɛlen don ka golofinden denmisɛnninw bɛ si jɛ ala ni a hami u yɛrɛ ka ala o n'a hami fɛ o la siga foyi t'a la an bɛna kuma o de kan o ye jumɛn ye o de ye ko diɲɛ wuli ani lahara jɔ don yan'an ka kuma diɲɛ wuli kan an bɛna kuma yala o min ko diɲɛ bɛ wuli o sama diinɛ ninnu diinɛ minnu bɔra sanfɛ ka na hali n'o y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ labɛnna duguma yan nɔ siga t'o la nka komi u y'u yɛrɛ wele o la an fana b'u wele o la la religion dit révélée n bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu i bɔra sanfɛ o i bɔra duguma o o tɛ mɔlɔn di mɔgɔ ka kɛta ma siga foyi i bɛ min kɛ ani i bɛ min fɔ o de bɛ ta k'a lajɛ hakilitigi fɛ nin ye ko ɲɛnɛma ye wa nin tɛ ko ɲɛnɛma de ye nka k'a kɛ ko a bɔra sanfɛ fɛn caman bɛ bɔ sanfɛ o siga t'o la kabapɛrɛn bɛ bɔ sanfɛ o munna t'i jɔ k'o kɔnɔ sanji bɛ yen fo an y'o tɔgɔ yɛrɛ da ko sanji kabapɛrɛn bɛ bɔ sanfɛ o munna t'i jɔ k'o kɔnɔ kira ma ci mɔgɔ ma k'i ka da la k'a fɔ ko sanji bɛ bɔ sanfɛ donc k'a bɛ bɔ monton de la n'o ye atmosphère ye donc mɔgɔw kana u yɛrɛ hakili la sunɔgɔ danbagama ye yeli min di mɔgɔw ma siga t'o la a banna o la baara dɔrɔn foyi t'o kɔ foyi man bon ka tɛmɛ o kan siga t'o la danbagama tɛ foyi di ti fɛn foyi se mɔgɔ la k'a tɔnɔ tɛ se mɔgɔ ma o tɛ se ka kɛ ka o yeli di ka sɔrɔ k'o minɛ k'o to kaso dɔ la o tɛ ɲɛ o la o de ye kolokotɔ Imhotep yala a fɔra ko diɲɛ bɛ wuli o sama namu ninnu fɛ o anw bɛ nin dugu min kan tile kankɛya min na yala olu ye diɲɛ yɛrɛ min wulili fɔ o bɛ bɛn nin tile kankɛya in ma wa karamɔgɔ i ka ɲininkali ye ɲininkali kalankɛ ye une question sublime kalankɛ ye sublime ye yanni an ka sɔgɔ olu yɛrɛ bɛ diɲɛ mun dɔn yanni an ka sɔgɔ ɲɛfɔli ma an bɛ sɔgɔ an yɛrɛ ta ɲɛfɔli ma golofi sɔlɔmi dɔya ye mun fɔ o ko la bawo bɛnbaw ko de u ka kurundu kɔnɔ mati ka kurundu 42 kurundu de ye sariya ye les 42 lois de Mat o de ka kɔrɔ ni bibulu ye a ka kɔrɔ ni kuranɛ fana ye n'a fɔra bibulu mɔgɔ caman bɛ a basan bibulu tawurata zaburu injila o farali ɲɔgɔn kan a fɔ ma ko ancien testament yɔrɔ somu b'o kɔnɔ ani nouveau testament o bɛɛ farali ɲɔgɔn kan o de bɛ wuli ko bible o la n'an ko bibulu ni kuranɛ an kan bɛ a samalera nin bɛɛ de ma o la mati ka kurundu ka kɔrɔ n'o ye bɛnbaw ko cogo di kurundu bi sabanan ko j'agis de manière respectueuse des autres ko n bɛ ko kɛ ni mɔgɔ tɔw bonya ye n bɛ ko kɛ mɔgɔ tɔw bonya kɔnɔ kurundu bi saba ani sabanan ko cogo di ko je converse avec
la sensibilisation. Ko n bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ni sobilakunu ye. Kurundu 34 ko je fais le bien. Ko n bɛ ɲuman de kɛ. Nka an bɛ jɔ kurundu 33 de kan. O mun ko ko n bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ni sobilakunu ye. Siga t'a la ko lamɛnbagaw k'a dɔn k'a fɔ ko laseli ninnu kun ye sobilakunu de. I kelen sigilen yili ma se ka munumunu ka yɔrɔ min sɔrɔ ka yirila k'a fɔ ko yili a bɛ kaso la dɔ de bolo n'o tɛ a sekoya n'i yɛrɛ y'a bila yɔrɔ min a bɛ yen. O la ne ye jateminɛ kɛ ni an golofinw an minnu bɛ faso ni bulonda sira kan an minnu bɛ golofi sɔlɔmidoya sira kan ni anw ye diɲɛ fɔ anw kan bɛ jaba de ma n'o ye univers yɛrɛ ye an kan bɛ univers de ma. Bon an b'a dɔn k'a fɔ ko ni e ye diɲɛ in fɔ k'a dan mɔgɔ dɔrɔn na i da finna i ma kuru dun i da lamaga i ma kuma. Ni e ye diɲɛ fɔ k'a da dugu in kana dɔrɔn na n'o ye nin jabalen ye la planète terre i ma kuma. Ni e ye diɲɛ fɔ k'a da tile kanke dɔrɔn kɔnɔ n'o ye système solaire ye i ma kuma. Bon an mɔgɔ an bɛ dugu de kan dugu in kan ni ma caman caman de bɛ mun ni mɔgɔ tɛ kelen wa mɔgɔ tɛ se ka ɲɛ mun kɔ wa mɔgɔ sɔgɔlen don mun na. Wa nin bɛɛ de gwankunnen don ɲɔgɔn na nin bɛɛ de gulonnen don ɲɔgɔn na. L'homme est une partie d'un tout et non le tout lui-même. Mɔgɔ ye sunkun fan dɔ de ye mais anw tɛ sunkun yɛrɛ. O la golofi sɔlɔmidoya kɔnɔ k'a fɔ k'anw de ka fisa ni fɛn bɛɛ ye anw de ka fisa ni bɛɛ ye mɔgɔ de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye kɔrɔ foyi de t'a la. A laban ye mun ye e ka diɲɛ yiri bɛɛ tigɛ ka bɔ yen n'an bɛ balo n'an tɛ balo an b'a ye. E ka ji mun bɛ dugu kan e k'a nin bɛɛ ja walima e ka nin bɛɛ glacer k'a bɛɛ kɛ ji kaba ye n'o ye glace ye n'an bɛ balo n'an tɛ balo an bɛ n'a ye. An yɛrɛ bɛ tile kankiya mun kɔnɔ n'o tile tɛ yen dugukolo yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ ni dugukolo tɛ an bɛ yan n'anw de ko an ka fisa ni fɛn bɛɛ ye kɔrɔ jumɛn bɛ o la. Anw dun bɛ fɛn bɛɛ de kɔnɔ o bɛɛ in dɛ o bɛɛ in ani o bɛɛ in basigi bɛ mun bolo ani o bɛɛ in sabati bɛ mun bolo ani o bɛɛ in latagamali bɛ mun bolo o bɛɛ in de ye mari yɛrɛ ye o de ye danbaga yɛrɛ ye n'an ko an ka fisa ni fɛn bɛɛ ye kɔrɔ y'an ka fisa ni mari yɛrɛ de ye mun yɛrɛ y'an dan kɔni. Comme u b'a fɔ ko mari de ye an fisaya ni danfɛn tɔw ye k'a sɔrɔ n'i ye a lajɛ karamɔgɔ i ka kuma latigɛ tɛ mɔgɔ karamɔgɔ ye sunkun de ye. Siga foyi t'o la. I mana kalan cogo o cogo sunkun de b'i kalan. Siga t'o la. N kan tɛ ka t'i biri wali kitabu ninnu dɔ kunna hali olu yɛrɛ kɛ n bɛ sunkun de kɛ ka yirali kɛ. Siga t'o la. Donc fɛn min b'e kalan e ka fisa n'o ye. O kɔni. An ka tɛmɛ. O la i bɛna ye k'a fɔ ko fisamantiya in yilifondo dɔ de don. A bɛ yɔrɔlɔbaya n'o ye fan bonya ani fɔnkan yɛrɛ ye bɛɛ sanfɛ o pakisɛya de don c'est-à-dire o manifestation de don. O la n'a ma ɲɛ ko e y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye o fisamantiya ko in dɛ e bɛna tila k'a ye o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna sara sigi de kɛ k'a yɛlɛmaya k'a dɔ fana fisa ni dɔw mɔgɔw la. E bɛ mun ye ko mun ka fisa ni bɛɛ i bɛna tila k'olu fana la ka dɔw de ye k'olu fana bɛ bɛɛ sa. N'i m'a kɛ ten a tɛ to i bolo i ka fisamantiya tɛ i bolo. A bɛ ten de bon ko mun don a bɛ wolowolo ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa o cogoya de la. O de kama i m'a ye minnu ko mɔgɔ de ka fisa ni danfɛn bɛɛ k'Ala de y'o kɛ olu kelen tilala k'a fɔ k'olu de ye Ala yɛrɛ mirindi ye olu de yɛrɛ ka fisa ni bɛɛ yɛrɛ fana ye mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ye. O Ala mirindi in fana la mɔgɔ dɔ b'o la yen mun fana ka fisa n'olu tɔw fana bɛɛ i y'a ye cogo di. A bɛ Bible de kɔnɔ Tawurata kɔnɔ Ancien Testament kɔnɔ ko juifu le peuple d'Israël ko Ala mirindi de don. Ala de y'o sugandi wa ka layidu ta Ibrahima ye k'a ta Isaka ye k'a ta Yakuba ye k'a fɔ a bɛna a kɔ wara dugu in kan wa ka kɛnɛ dɔ dana tigɛ k'ale b'o d'u ma k'a b'o mɔgɔw gɛn k'olu si lasa k'o d'u ma n'o ni Kanaani. O la golofi sɔlɔmidoya kɔnɔ diɲɛ an bɛ hakili munumunu jaba de kan o la dugu
an bɛ dugukolo min kan n'o ye jabali in ye o bɛ tile kankiya de kɔnɔ n'o ye système solaire ye o tile kankiya bɛ labugu min kɔnɔ labugu ni galaxie ye o ye la voie lactée anw fana ni labugu wɛrɛ min ka surun o de ye Andromède ye o voie lactée ni Andromède in fana bɛ kankiya dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko le groupe local a bɛ taa o cogoya la fɔ o bɛɛ fana bɛ kankiya dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko le super amas de Virgo o la i bɛna ye k'a fɔ labugu kɛ wuluma yirikaw miliyari yirikaw de fana bɛ jaba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye univers kɔnɔ o la fɛn min y'o bɛɛ jujɔn ye o bɛɛ bɔra fɛn mun na dɛ o bɛɛ bɔra gɔlɔmiba mun na dɛ n'o ye énergie ba mun ye o de ye mari yɛrɛ ye o la ale fan dɔ de y'a ka danfɛnw ye wa ale de ye dani yɛrɛ tanba fana ye n'o ye dani centre ye donc a b'i b'a fɔ kori bɛ cogoya min na yɔrɔ kori tanba fila tɛ se ka sɔrɔ kori kelen cercle kelen centre fila tɛ se ka sɔrɔ a la cercle caman bɛ se ka jɛ centre kelen na a bɛ fɔ o ma ko les cercles concentriques tanba ɲɔgɔnw nka cercle kelen tanba caman o tɛ yen fiyewu o la n'a ma ɲɛ o tɛ yen golofi sɔlɔmidonya kɔnɔ mari caman ko yɛrɛ de place tɛ yen bon a tɛ se k'a kɛ yɛrɛ de i m'a mɛn i bɛ dɔ fara a kan i bɛ se de fɛn de tɛ se ka fara danbaga kan mɛnɛ o la fɛn tɛ se ka fara a kan o la o diɲɛ in n'o fɔra o ye jaba de ye n'o jaba fɔra o ye mari yɛrɛ de ye o la ni e ye diɲɛ golofi sɔlɔmidonya kɔnɔ wuliliko in yɛrɛ de place tɛ yen bon mari yɛrɛ de y'a bɛɛ o la fɔ n'ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ wuli sa o bon an ka ɲi ka mun dɔn k'a kɔ mɔgɔ ɲali ɲɛ dugu kan diɲɛ tun bɛ yen o univers bɛ yen o u bɛ de k'a kɔn dugukolo in yɛrɛ ɲɛ univers bɛ yen ka kɔn tile ɲɛ univers bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ tile si ye san miliyari 4 ani san miliyɔn 600 de 4,6 millions d'années dugukolo si ye san miliyari 4 san miliyɔn 500 4,5 milliards d'années or jaba si ye san miliyari 13 ni dɔɔni ka taa miliyari 14 na o la i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est pas parce que hali k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen diɲɛ mun bɛ yen c'est à dire hali n'an y'a kɛ ko mɔgɔ bɛɛ de ka bɔ yen diɲɛ de bɛ jaba bɛ yen o la wuliliko place tɛ yen bon fɔ ni mari yɛrɛ de y'a yɛrɛ bɔ yen sa an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw sɛgɛnnen o la samanamu don ko minnu y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ bɛ wuli olu ka diɲɛ a b'i b'a fɔ olu ye u yɛrɛ de miiri diɲɛ ye walima olu bi yɔrɔ mun dɔn olu y'a miiri ko yɛrɛ de diɲɛ ye bon f'an ka ko dɔ de faamu karamɔgɔ mɔgɔ ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na mɔgɔ ka miiri bɛ dan yɔrɔ min na a kɛwale fana a n'a bɛ mun yira kɛnɛ kan o fana bɛ dan yen de o lama ye jumɛn ye n'i ye ko denmisɛnnin fitinin ma k'a ka diɲɛ dɛsɛ ale bɛ mɔgɔ minnu dɔn a b'olu de dɛsɛ bon ale bolo olu de ye diɲɛ ye o la minnu y'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛ wuli ka mɔgɔw la papa fɔ k'a fɔ ko dugukolo bɛ meleke ko dɛbɛn olu kelen de y'a fɔ u ka kuranɛ kɔnɔ suratul kafu kɔnɔ ko tile bɛ taa bin bɔgɔ de la bɔgɔ nɔrɔ kɔfin kalama fo bɛ wuli olu kelen de y'a fɔ ko lolo ye san masiri de ye les étoiles olu kelen de y'a fɔ ko lolo bɛ yen ne ko ka sitanɛw bon ko sitanɛ minnu b'u den ka taa ala ka kuma lamɛn san ma suratul jin o bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko fɔbagaw tɛ lolo ko kalama fiyewu bon olu tun bolo u bɛ lolo ye funan fɛ cogoya min na lolo bi ten ne étoile bi ten ne olu t'a dɔn k'a fɔ ko hali tile in yɛrɛ ye lolo dɔ ye olu t'a dɔn k'a fɔ ko tile in ka bon ni dugu ye siɲɛ 1,000,000 olu t'a fɔ k'a fɔ ko lolo an ka nin dugu in kɔnɔ tile ka bon n'a ye siɲɛ joli siɲɛ 1,000,000 mais a dun fɔra ko ni diɲɛ wuli sera ko tile bɛ bin dugukolo sanfɛ kalo bɛ bin a sanfɛ lolo bɛ bin a sanfɛ tile yɛrɛ bɛna dɔ fara dugukolo bonya kan pour que a ka bin a sanfɛ tile yɛrɛ ye lolo la dɔgɔmani ye bon olu ma se ka lolo ko ni jabali ko danfara fana dɔn bon lolo olu ye mɛnɛ ta de olu ye yelen sun de sadɔrɔ olu bɛ yelen di quoi o la a bɛ fɔ an ka kan na ko balabala walima lolo kɔrɔ de ale bɛ mɛnɛ a bɛ yelen di kalaya sun fana y'ale a bɛ kalaya di nka jabali ninnu ye planète ninnu ye olu ti yelen di olu ti kalaya di olu bɛ kalaya sɔrɔ
lolo de fɛ i b'a fɔ dugu b'a ka kalaya sɔrɔ tile fɛ cogoya min na a n'a ka yelen olu tun t'a dɔn k'a fɔ ko dugu in ale de bɛ tile kankeya kɔnɔ ale ye tile kankeya in jabali sabanan de n'o y'a planète sabanan ye wa ale de bɛ tile lamini fana wa k'a b'a yɛrɛ lamini o la su ko ni dugujɛ ɲɛdɔnbaliya olu bolo olu y'a miiri k'a fɔ ko tile bɛ taa bin yɛrɛ de ka taa bin fɔ ka ji wuli donc falan fɔda la a bɛ yen quoi falan fɔda la suratul kafu Zulkarnaini taara tile bin yɔrɔ yɛrɛ de la ka taa tile bin yɔrɔ wa mirindi dɔ yɛrɛ tun bɛ o yɔrɔ da fɛ yen fana koyi tile binna olu kan yen olu da fɛ yen a ma bin o kan dɛ o la i b'a dɔn k'a fɔ ko fɔbagaw ti a bɛ fɔ min ma ko étoile filante an b'a fɔ min ma ko lolonikujan ani lolo yɛrɛ danfara dɔn bon étoile filante ninnu an bɛ mun mɛnɛnen ye ka tɛmɛ les étoiles filantes o ti lolo yɛrɛ ye dɛ o ye kabaw de ye kaba minnu n'u donna météorite minnu mana don an ka monton na an ka atmosphère in na ka bɛn olu bɛ ka boli ni teliya mun ye n'u donna monton ni atmosphère ye nin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛnba mɔlɔma ninnu kunfɛmɔgɔw tun tɛ bon an ka kana n'i y'a mɛn ko monton hali n'i y'a mɛn ko nin fɛn in monton don kɔrɔ a dadalen don ɲɔgɔn kan o la an ka kan yɛrɛ la atmosphère tɔgɔ de ye ko monton bon fɛn montonné de don montonné don cogo di couche de don o la an ka kan a bɛ fɔ atmosphère ma de ko monton fiɲɛ mun kɛlen don ka dugu lamini ni sanko ni fɛn bɛɛ dɛnnen don o la sanjiko dɛnnen don o la o monton na o la i bɛn'a ye ni o kaba mun donna monton na atmosphère la o bɛ mɛnɛ an b'o mɛnɛnen ye quoi o la n'o mɛnɛnen ye o ti lolo ye dɛ nka o ye kaba tɛmɛtɔ de ye mun donna an ka monton na nka kuranɛ donko ye o bɛɛ fara o bɛɛ jate lolo fɛ k'o ye sitanɛ bontɔ de o ye sitanɛw bontɔ de an tilala an ye ɲininkali kɛ ko sitanɛ mun bɛ fɔ ne ye jateminɛ kɛ suratul bakara kɔnɔ sitanɛ ni ala ka de b'a la ibilisa ni ala ka de b'a la ibilisa tun ye kelen de ye nka kuranɛ fan caman fɛ a bɛ fɔ ko sitanɛw bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ ko f'u b'u sigi ɲɔgɔn kan ka taa mari ka kuma lamɛn sa ma o la an ye ɲininkali kɛ sitanɛ kelen tun ibilisa kelen de tun don a kɛra caman ye cogo di ala yɛrɛ de ibilisa cɛ de tun don wa n'a sɔrɔ ala ye musoman dɔ de dilan k'o fara a kan n'o ka kafo ka bugun wala muso de don ala ye cɛ dɔ sitanɛ cɛ dilan k'o fara a kan a ka bugun walima a y'a yɛrɛ la caya c'est à dire a kɛra caman ye cogo di u b'a fɔ ko ibilisa tun ye jinɛw dɔ de ye an hakili la u bɛ kuranɛ kɔnɔ mais tɛ a kuranɛ aya la ni jinɛw don ka ban jinɛw dun kɔrɔ k'a sɔrɔ jinɛ kɔrɔ de an ka kan na ko fɛn dogolen an ka kan na n'i y'o fɔ i dalamaga de ye o i ma kuma il n'y a aucune précision o la n'an bɔra yen karamɔgɔ an ka don bibulu kɔnɔ ancien testament an ka don tawurata kɔnɔ sindili fɔda karamɔgɔ an ka don yen n'an donna sindili fɔda kɔnɔ Musa ka ala walima Israël ala mun ko k'ale de ye mirindi ye Israëlakaw ye ale kumakan filɛ a ko mɔgɔw cayalen dugu kan ka dugu kana fa a ko mɔgɔw ka tiɲɛni warala kosɛbɛ a ko tiɲɛni warala ko fɔ ale yɛrɛ hinbaga a b'a yɛrɛ wele ko l'Éternel o kɔrɔ de bɛ an ka kan na ko hinbaga a ko ale hinbaga ye i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ ka juguya warala a ko mɔgɔ ka miiri bɛɛ bɛ ɲɛsin juguman kɛli ma Genèse chapitre 6 verset 5 a ko cogo di ko l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur ko hinbaga k'a y'a yɛrɛ lasegin a kɛla ka mɔgɔ dan dugu kan wa ko a sununa a dusukun na kosɛbɛ c'est-à-dire ala dimina a yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ ale ye mɔgɔ da kun jumɛn kama a ko cogo di chapitre 7 an bɛ Genèse chapitre 6 de kɔnɔ verset 7 plutôt a ko j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles
et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. A ko amna mɔgɔ yɛrɛ de si la sakabɔ dugu kan pewu. A ko mɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ. A ko hali ni ma yɛrɛ bɛɛ sa a bɛna bɛɛ lajɛlen si la sa. A ko nka Nuhu ne y'a hinɛ ka bɛn Nuhu kɛwale ma. O la k'a ye Nuhu ale ni a kɔrɛ Nuhu n'a ka famille. Ale y'olu de la kisi. An mago bɛ jumɛn de la nin yɔrɔ in na jeunesse kɔnɔ. An bɛna o de ɲɛfɔ sisan. A ko Genèse chapitre 6 verset 15. Que voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Ko Nuhu ka kulun, ala de bɛ ka ɲɛfɔ ale de ye kulun plan di. Ko kulun in ka longueur alors ko ka ɲi ka kɛ 300 coudées de 300 coudées o bɛ bɛn 150 mètres de ma. Gwalagwala 150. Ko a largeur n'o y'a kangan ye k'o ye 50 coudées ye. O bɛ bɛn 25 mètres de ma n'o ye gwalagwala 25. Ko a kabe ko o bɛ bɛn gwalagwala 15 de ma. N'o ye ko a bɛ kɛ étage 3 ye 15 a 30 coudées de fɔra. Donc o bɛ bɛn 15 mètres de hauteur de ma. O la ko a bɛ kɛ étage 3 ye. Karamɔgɔ ye k'a lajɛ n'a fɔra ko nin kulun in Américains ni Russiens ni Chinois ni hali Français n'u ka Françaiya olu ka porte avion kelen nin bɛ jɔ o kɔrɔ wa. Ko danfɛn mun bɛ de kunna kurun mun yɛrɛ longueur ye 150 mètres de longueur. 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. Ko danfɛn yɛrɛ de mun bɛ dɛ. K'o de donn'o kɔnɔ. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ. Quartier kelen mɔgɔ bɛ ko nin kɔnɔ. O la ne bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la. Nin kunun in anw bɛnba minnu tun bɛ yan nɔ jɔn de tɔmɔna ka taa parce que a fɔra ko bɛɛ de tɔmɔna ka taa. Yala i hakili b'a la Golofina bɛnba min taara kunun kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ o fɔlen don a la quoi. O ma fɔ a la. Ayiwa ni dun ye jateminɛ kɛ. Ko danfɛn bɛɛ anw ka dugukolo in anw ka kɔnɔw ni an ka. O bɛɛ de b'a la. Olu bɛɛ taara minnu ka kan ka kɛ. Ayiwa. Ni dun ye jateminɛ kɛ. Bi bi in na tirini ye mun yira. O de ye k'a fɔ les dernières estimations. Selon les dernières estimations. Il y aurait 8,7 millions d'espèces vivantes, 6,5 millions sur terre ferme, 2,2 millions dans l'eau. espèces ni ma c'est-à-dire fɛn ni ma fara ɲɔgɔn kan les reins animal et végétal ko a kewulu a suguya de suguya de ko don c'est comme si basalakaw olu n'u suguya bambaw n'a koro n'a kanaw kɔnɔlakaw olu n'u suguya duga n'a sɛgɛw n'a a bibiw n'a fɛnw o suguya kewulu kewulu 8 ani 7,7 million 8,7 de lakodɔnnen don fɔlɔ o la ko espèce animal ni ma ye 7,77 millions ne c'est-à-dire ni ma ye million 7 kewulu 7 ani 7,7 ni 7,7 de ni ye jateminɛ kɛ c'est-à-dire ni ye espèce yɛrɛ de ni ma bɔli ɲɔgɔnma min bɛ nuhu ka kulun dun bonya mun bɛ yɛrɛ ye longueur janya yɛrɛ ye gwalagwala 150 de yala o nin fɔbagaw tun bɛ a kala danni yɛrɛ kalama jango ka dɔn ko nin danfɛ caman bɛɛ bɛ yen wa donc o kɔrɔ sisan i ka walanda yɛrɛ ɲininkali jaabi mun bɛ bɛɛ kɔnɔ ninnu ye diɲɛ min fɔ o diɲɛ o yɛrɛ de tɛ yen yɛrɛ minɛ o diɲɛ in dan ye kuranɛ ni bibulu kɔnɔna ani a fɔbagaw miiri n'o tɛ o diɲɛ o tɛ yen o ma deli ka kɛ diɲɛ mun na tile bi bɔgɔ la
kola kofi bon no dugukolo be mbilenge ko dugukolo fɛnsɛnni do ko tapi k'a fɔ ko diɲɛ mun na lolo bi kɛ ka sitaniw bon mais a fɛnsɛnnen min don n k'a fɔra ko a ye kulu kɛ a sanfɛ pour que a kana se ka lamaga n'an ye k'a sabati o la o diɲɛ in dɛ o de tɛ o yɛrɛ de tɛ yen minɛ jango a ka wuli o diɲɛ in jango a ka wuli n'i m'a mɛn a bɛ wuli a bɛ yen o ma sigi jango ka wuli o diɲɛ dan ye kuranɛ ni bibulu kɔnɔ la a n'a fɔbagaw miiri kolokoto o la an b'i fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ min kɔni n'a fɔra k'a bɛ wuli a bɛ gafe dɔ de kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a bɛ wuli a bɛ wuli o kɔnɔ siga t'o la walima a bɛ gafe in kalanbaga miiri de kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a bɛ wuli a bɛ wuli i miiri de kɔnɔ siga t'o la donc o la mɔgɔw k'u yɛrɛ lafiya u kana ni hami da u yɛrɛ kan don n'a nataw kɔnɔ an bɛna kuma saya kan o la Komo cɛkura a k'a labɛn han n bɛna tuma dɔ d'a ma ani ka tuma dɔ d'e ma aw ka se ka saya ɲɛfɔ an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw ka tension dɛsɛlen u b'a ka fura ta ka dɛsɛ co tellement que u y'u lasira saya ɲɛ k'u terroriser ka u hawuja ka laara ko fɛn lafiya tɛ yen nɔ nka o la sa an bɛ taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i sen don baro in na i bɛ weleli kɛ 20 18 65 walima 74 ani 4 87 ani 7 ani 40 ani 8 ani 60 20 18 65 20 18 65 20 18 65 walima 74 87 48 62 74 87 48 62 74 87 48 62 La daron bali yere de benunu tanu anga kola ya penjuku ya penyuma ayu hake an karamɔgɔ ani jɔ allo an tulo b'i la ka weleli kɛ ka bɔ min ne ka ɲininkali ye mun ye n'a sɔrɔ fana tɛ wa ou bien bibilico de tɛ tiɲɛ ne bɛ fɛ a ka n jɛbɔ o yɔrɔnin de la quoi an y'a mɛn halisa a tulo bɛ a ka jɛnsɛnda mandi de la ayiwa an karamɔgɔ an tulo b'i la voilà ne mago bɛ min na kuma laban fɔra kɔsa na nin awɔ voilà saya ko nin awɔ voilà n'a bɛ se k'o walawala an k'o faamuya an bɛna walawala ayiwa an karamɔgɔ allo a ni jɔ nba ka weleli kɛ ka bɔ min ka weleli kɛ ka bɔ Amérique an ka kunbo don wa setigi Jakite i Jakite awɔ ayiwa i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ nba ayiwa karamɔgɔ diɲɛ bɛ wuli wa a tɛ wuli de ayiwa an karamɔgɔ ne ta ye weleli ye dɔrɔn ka foli kɛ ani barika ka d'a kan a funankɛninw sɔrɔ bi awɔ minnu bɛ se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ye an bɛnba kɔrɔmaw ka taabolo la an'u ye kow sigi cogoya min na an'u ye kow boloda cogoya min na awɔ tuma dɔ la a kɛra anw yɛrɛ dɔw kɔnɔ ko olu kun tununna de k'u tɛ se ka sɔrɔ bilen o labɔli k'o da kɛnɛ kan a daluma ni a tigiyama awɔ ka tila k'a ɲɛfɔ cogo la hali mɔgɔ min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ gɛlɛya sɔrɔ a fɔli la k'ale ma a faamu o ni foli ni barikabila ka kan ayiwa an bɛ aw fo k'aw barikada ka arajoso ɲɛminɛbagaw fo k'u barikada nin miirina in na ani u sɔnni nin kele-kele in ma bawo tɔnɔ min bɛ nin kele-kele la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na siga foyi t'a la foli ni barikabila tɛmɛnen kɔfɛ ka dɔɔnin fɔ kulunko ma ani lafɔlɛraw bɛ diɲɛ halakiliko min fɔ a n'a finiko
y'a dɔn an karamɔgɔba ye ɲɛfɔli k'a la Kolokoto Imhotep. Awɔ. Nka i b'a dɔn ɲininkali yɛrɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ min yɛrɛ bɛ mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ i hakili la ni hakilima tafsira a kan. O de ye k'a fɔ y'a dɔn bagan ninnu dɔw bɛ yen nɔ dɔw de bɛ balo dɔw la. Waraba bɛ balo mangalani na. Suruku bɛ balo ba la. A dun fɔra ko ka fila de la don walasa olu k'u kɔw to. O bagan ninnu minnu bɛ balo dɔw la olu bɛ balo cogo di fo ka taa se don min na ni jiko banna u bɛ bɔ kɛnɛma olu bɛ bagan ninnu bɛ balo cogo di. Ɲininkali gɛlɛn. I y'a dɔn o bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ. Siga foyi t'a la. Allo an tulo b'i la o i ka laseliw b'a ka mɛn o. O la kabako ko don kosɛbɛ nin ko ninnu bɛ mɔgɔw hakili kan mɔgɔw tɛ u miira la a fɔr'u ɲɛna san 20 san 30 san 40 kɔnɔ nka u ma deli ka hakili jagabɔ nin yɔrɔ ninnu kan cogo si la o la n'an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ an dɛmɛ k'an bila ka tasi sigasi t'a la an b'u fo k'u barikada k'a fɔ dɔrɔn ko bɛɛ ni a miirina la seli ka kan bɛɛ ni a ka danaya n'a ka diɲɛ ye cogo ɲɛfɔli ko bɛɛ ni o ka kan ko mɔgɔ si tɛ se ka don mɔgɔ si n'o ni ɲɔgɔn cɛ. Siga foyi t'o la. Wa ko bɛɛ k'i ta ɲɛfɔ. Ko tiɲɛ ye min ye o bɛna dɔn. Siga foyi t'a la. O la n'an sera yen sa an bɛ jɔ ye komi sɔn kelen tɛ tu kɔnɔ. Ka sira bila mɔgɔ wɛrɛw ye minnu fana b'a fɛ ka farankan kɛ walama ka ɲɛfɔli kɛ. Siga foyi t'a la an b'i fo o la. O la an b'aw fo k'aw barikada. A diyara an ye kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Halisa a b'a ka émission mandi de la halisa aw bɛ se ka weleli kɛ k'aw ka miirinaw di k'a sabu kɛ a tiɲɛjɛ fɔ la ni telefɔni kɔni labilala i k'i kɔnɔnata fɔ o de ɲɔgɔn tɛ. A bɛ se ka weleli kɛ halisa 20 10 ani 8 65 ka taa se 74 ma 87 40 ani 8 62 ni min ye weleli kɛ i n'a mi ɲɔgɔn sɔrɔ Peace FM soba in kan o la an bɛ an ka Peace FM ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ. I b'i kan kɔrɔta dɔɔnin. Hotep. Ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Bako Jikɔrɔni ayiwa. An karamɔgɔ i ni jɔ. Anba i ka kɛnɛ. Anba ni su an karamɔgɔ dɔ di. An tulo b'i la kuma. Wala n ko. Bon ne bɛ fɛ ka kuma cɛ ka yɔrɔ la nin kan i n'a fɔ dɔ bɔra ka weleli kɛ sisan a ka bɔ Amérique. Donc ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn fila ka don furu kɔnɔ ko mangalani suruku bɛ balo mangala ye wara bɛ balo mangalani na suruku bɛ balo fa la. Mais ne bɛ fɛ ka min fɔ ni Ala ka kuma lajɛ. An karamɔgɔba i bɛ se ka segin ka don i ka kuma in ka ɲi kosɛbɛ. Allo an wula. Aba an tulo b'i la an karamɔgɔ. Basi foyi tɛ yan. Ne ka ɲininkali ye mun ye. Komi diɲɛ bɛ wuli walima a tɛ wuli. Diɲɛ. Émission lamɛn yan. N bɛ ka lamɛn. Ayi i y'a lamɛn wa. Bon n y'a lamɛn cɛmancɛ n ma daminɛ lamɛn mais laban ma n y'o lamɛn. Awɔ an ko diɲɛ min bɛ wuli an y'o ɲɛfɔ. Diɲɛ min bɛ wuli an y'o ɲɛfɔ. Diɲɛ bɛ wuli wa. Diɲɛ min bɛ wuli diɲɛ fɔra cogo min o ti bɛn anw ka nin diɲɛ in ma quoi. I b'a sɔrɔ a bɛ wuli yen nɔ quoi. D'accord. Ayiwa halisa aw tulo b'a ka jɛnsɛnda mandi la e ko an tɛ mɔgɔ kelen ta ka ayiwa halisa a bɛ se ka weleli kɛ. Allo salamaleykum. An karamɔgɔ i ni tuma. A ma fɔ ni diɲɛ ma wuli kiti tɛ kɛ wa. Kiti.
Ah, on qui dit que le groupe est fier. Aha. Ani jema wuli buru be fier wadi ne. Oh. Sisan buru a buru mayoro ya jumɛn sisan. Mɔgɔ dɔ bɛ jije dɔw ɲɛ yan. Han. Lahara dɔw bɛ jɔ daminɛ dɔw ɲɛ wa siratu tigɛ bɛ daminɛ ka dɔ to yan. Mun tigɛ. Lahara siratu tigɛli kɛ. Dɔw b'a daminɛ ka dɔ to balo la yan nɔ. Ka dɔ ka daminɛ ka dɔ to balo la yan. Ka dɔ to ɲɛnamaya la yan kɛ. A est-ce que e émission lamɛn an karamɔgɔ. Non ne m'a lamɛn ne donna aw kan sisan de. Radio so jumɛn de don. PCFM do. Ma deli ka ni baro lamɛn fɔlɔ. Ayiwa i bi kɛnɛlon wɛrɛ kɔnɔ. Ayiwa an karamɔgɔ ni jɔ. Aw ni su. An b'a ni su. Aw ni baara. An b'a i yɛrɛ dun. Tɔɔrɔ tɛna. Ayiwa tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min. Bernard Dako ka bɔ Kanajigi la. I Dako Bernard. An b'a. Ayiwa an b'i lamɛn. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. An bɛ ka émission in labɛn a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ. Awɔ. Tiɲɛ na a bɛ hakili dayɛlɛ di mɔgɔ ma kosɛbɛ. A b'a to an yɛrɛ bɛ ka miiri ka fɛn dɔw ye an yɛrɛ ye an tun ma min ye. Wa diɲɛ bɛ ten de. Wa an y'a faamu fana. Mɔgɔ si tɛ bɔ i yɛrɛ la. Cogo si la. N'i ma nin miiri ninnu kɛ. An bɛ ka développement kuma fɛn o fɛn fɔ an ka jamana kɔnɔ. A daminɛ ye nin ye. O kuma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Ayiwa foli diyara n ye. Aw dalen don fɛn min na o k'aw dɛmɛ. Ayiwa damagama ka kɛ ten. Minnu kan k'an dɛmɛ o k'an dɛmɛ parce que bɛɛ n'i danaya fɛn diɲɛ kɔnɔ. Damagama ka kɛ ten damagama ka kɛ ten an ba ka kɛ ten. O k'a sankɔrɔta. An ba ka kɛ ten. Wa farafin bɛɛ lajɛlen k'i tuloma jɔ nin na diinɛ ko tɛ dɛ. Bɛɛ ka segin kɔfɛ k'i hakilina miiri kosɛbɛ n'i ma min faamu i ka ɲininkali kɛ. Siga foyi t'a la. Ne kɔni ye caman faamu a la. A donna ne kun ma kosɛbɛ. Ayiwa. N b'a ɲini fana. Caman k'a lamɛn mɔgɔ si kana ni dusu ta. O de kɔni ɲɔgɔn tɛ. An bɛ naamu dɔw la. A naamu b'a fɛ yan nɔ dɔw bɛ san 2000 bɔ dugukolo kɔ kan dɔw ka ca n'o ye. Dɔw bɛ san 1000 ani kɔ janna. O donna hakili o hakili kɔnɔ. Ka mɛn. A ka gɛlɛn i kana fɛn fɔ a ye dɔrɔn k'a bɔ o kan dɔrɔn a ka se ka sɔn ten. Fo dɔw b'a kɛlɛlaman kɛ. Ayi o ma nɔgɔn dɛ. A kɛlɛtigi ninnu fana. K'a f'u ye k'u b'u tulo fɛ. Mais f'u k'a ni hakili ta. Siga foyi t'a la. Min donn'u hakili la dɛ. U bɛ ka kɛlɛ kɛ ka da o yɔrɔ de kan. Nka u k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ ko caman na ka sɔrɔ i jo t'a la faamubaliya don. Siga foyi t'a la. Ne y'a faamu cogo min na. Ne b'a ɲini dabama fɛ. A ka se di mɔgɔ caman ma a k'a faamu ten. Ayiwa k'a kɛ ten. Hali an ka naamukuntigiw u k'a lajɛ kosɛbɛ an ka farafinya in lajɛ ka don an ka ko la. O tuma n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Ayiwa. Aw ni baara aw ni cɛsiri. Fosi kana aw lasegin. Ayiwa. Fosi kana aw lasegin. Ayiwa. Nin ye an faso jɔtɔ de ye. Siga foyi t'a la. Nin ye golofinna dilantɔ de ye. N'an ma taa nin kan. An ye révolution fɛn o fɛn kɛ aw bɛɛ ye wale révolution ye. Siga foyi t'a la. I tɛ se ka wale révolution ta k'i jɔ o kan. I kɔni bɛ se ka kuma fɔ jama ba tɛgɛrɛ f'i ye. Nka n'o t'i ta ye. I bɛ fu la. Ayiwa basi t'a la. O tuma ka su hɛrɛ d'an ma. K'a kɛ ten ka minɛ d'u ma k'a kɛ ten damagama k'a kɛ ten k'o kɛ bɛnba Sɔlɔmi Jansataw kama. Ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta Sɛk. I bɛ se ka weleli kɛ sa ni min bɛ fɛ ka don baro kɔnɔ ka ɲininkali kɛ walima ka dɔ fɔ farankan kɛ i bɛ se ka weleli kɛ 74 80 ani 7 48 62 n'i y'o wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ayiwa an karamɔgɔ dɔ bɛ nɛgɛ la. Ayiwa an karamɔgɔ i ni tuma. Anba. Ka weleli kɛ ka bɔ min tɔgɔ duman jamu duman. N tɔgɔ ye Fani Samake ka bɔ Fani Kɔjala. Ayiwa an bɛ Kɔjalanka bɛɛ fo ye kelen na Samake. Ayiwa. Voilà ne bɛ se ka min fɔ a ka émission in na. Vraiment émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Parce que n'i ye ɲɛnamaya lajɛ. Mɔgɔ si tɛ kɛ fɛn ye fɔ i yɛrɛ.
i bɛ k'i yɛrɛ ye cogo di walikan minnu bɛ yen n'o b'i ka kan kɔnɔ ani wali tagabolo minnu bɛ i ka ko kɔnɔ min tɛ i yɛrɛ tagabolo ye fo i ka fɛɛrɛ de kɛ ka olu bɔ yen n b'a dɔn aw bɛ sira min kan nin ye tan nin ye o sira dɔ ye tiɲɛ na ɲɛmɔgɔw kan ka aw dɛmɛ walisa nin tagabolo in ka jidi kosɛbɛ voilà nka ne tun b'a fɛ ka ɲininkali kɛ yɔrɔ min na sisan cɛ ka kuma la ko diɲɛ tɛ wuli cɛ ka kuma voilà karamɔgɔkɛ ka kuma la ko diɲɛ tɛ wuli bon ne ma o yɔrɔ de faamu kosɛbɛ a ko kitabu minnu na a bɛ olu kɔnɔ ko diɲɛ bɛ wuli olu ye diɲɛ min fɔ lama la sisan yala e b'a kalama ko tile bɛ ben bɔgɔndorondoro la fan dɔ fɛ yan n t'o kalama ayi ni mɔgɔ y'o fɔ ye e bɛ da o la wa ayi ne ti da o la dɛ o kitabu in kɔnɔ o dun bɛ yen nɔ k'a fɔ ko tile bɛ ben bɔgɔndorondoro de la ko zulukala naani taara a jɔ fo k'o ye a yiralen don k'a fana fɔ ko an bɛ nin dugu min kan ko a fɛnsɛnlen de don yala a fɛnsɛnlen de don wa dugukolo in dugukolo in tɛ fɛn fɛnsɛnlen dugukolo in a ka bon o ma quoi a dun fɔra de a fɛnsɛnli na k'ale ye kulu d'a kan k'a sabati a kana limilama n'a ye yala tremblementaire tɛ kɛ a ye t'o kalama ne b'o kalama bon sisan diɲɛ jumɛn de bɛ wuli karamɔgɔkɛ ne yɛrɛ bolo karamɔgɔ ni ala ka wagati latigɛlen sera ala bɛ se ka wuli parce que ale de y'a dan awɔ a ka sɔrɔ a ye diɲɛ min fɔ o yɛrɛ bɛ yen quoi ne filɛ ne ka nin min fɛ yen o bɛ yen de ya a ye min fɔ o tɛ yen dɛ e ye min fɔ o tɛ yen dɛ ayiwa n'o tɛ yen nɔ donc o la a ye min fɔ k'o bɛ wuli anw t'o kan quoi a bɛ se ka kɛ o bɛ wuli mais anw kɔni t'o kan voilà anw bɛ mun kan de bi anw bɛ dugu min kan a ye min fɔ k'o bɛ wuli e yɛrɛ ma a yira sisan k'a fɔ ko tile ti bin bɔgɔndorondoro la ayi karamɔgɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka ni ne ko 1000 bɛ n kun ka sɔrɔ 1000 tɛ n kun ne ko mun bɛ n kun ka sɔrɔ tɛ n kun ni 1000 fɛn nana ko ne k'a san 1000 o bɛ se ka sanni kɛ yan min tɛ 1000 min tɛ e kun mais ne ko a bɛ n kun ka sɔrɔ a tɛ yen o bɛ se ka sanni kɛ yan ayi kuma laɲini o de ye diɲɛ mun fɔra bibulu ni kuranɛ kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ de tɛ yen danbaga m'o kɛ yen quoi n'a ma ɲɛ danbaga m'o kɛ yen mun dalen don a la k'a fɔ k'o bɛ yen o b'ale miiri dɔrɔn de la n'a sera ka sigi miiri la a bɛ se ka wuli miiri kɔnɔ in kɛ voilà n y'a faamu awɔ an b'i fo an bɛ nɛgɛjuru kuru yan nɔ ka welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ kolokoto Imhotep u hakili jɔra welelikɛlaw ka kuma minnu kan yɔrɔ ɲininkali fɛn o fɛn kɛra i b'a sɔrɔ o bɛɛ jaabi bɛ émission kɔnɔ ka ban tile kelen kɔnɔ siga t'o la o la an bɛ u fo u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la ka weleli kɛ o la komi tuma gunna i bɛ se ka foli kɛ karamɔgɔ an bɛ welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka yira k'a fɔ siga t'a la kuma daminɛ na an y'a yira k'a fɔ a bɛ Matika Kunudu de kɔnɔ ko n bɛ kuma ni sobilakunu ye a ka dɔn k'a fɔ ko laɲini kuma ninnu laɲini o de ye wa a bɛ o kurundo kelen de kɔnɔ ko n bɛ miiriyaw sina lamɛn j'écoute des opinions opposées fo a ka dɔn k'a fɔ ko nous n'avons aucune prétention kuma fɛn fɛn fɔra a bɛɛ ye makitita de laɲini ye mun ye o de ye Matika Kunudu ye mun yira an na ko j'ai créé l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ an laɲini ye bɛnɲɔgɔnmaya n'o ye harmonie ye o de ka sabati mɔgɔya kɔnɔ mɔgɔya ka tɔnɔ b'o de la mɔgɔya ka tɔnɔ bɛ mun na mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ fana ka tɔnɔ b'o de la o la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yaman dɔgɔ
ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔ ko ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen k'a fɔ k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ nin kɛnɛ in kan a ka jɛnsɛnda madi Peace FM an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan 18h 19h ko k'an bɛn Cheikh i folen don Maze i folen don lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen folen don ko k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ Oh,